Kaya ayaw mag-live ng cellphone mo. Ne. Ayaw. Picture kayo dyan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah. This is the paligid. Try to reconnect. Try. Dito naman ako sa side mo. Ah. Picture, Rick. 1, 2, 3. Wow, ang ganda. Kabog. Kabogers. Lipat mo. Wish. Picture ka dyan, baby. Picture lang natin.